panda. Akala ko malaki yung panda. Maliit pala, parang pusa na malaki-laki. Ayun. I-zoom ko ha para makita nila. Ayan. Maliit pala, tulog siya guys, oh. Ayan, maliit pala yung ano, panda. Akala ko dati ang lalaki, parang tao. Ayan, tulog siya. Hindi maklaro. Ayan, tingnan niyo guys. Ayan. When there is noise. Yeah. Besh, besh! Nakatayo! Nakatayo na siya. Ayan! Ang laki! Ang laki nila guys! Tingnan niyo. Arr. Arr! Arr. Hala, ang laki nila. Nakatayo na sila. Ayun. Ayun oh. Ayun oh. Saan sila dito? Ang lalaki. Nakakatuwa. Sobra. Yun lang. Iba kasi pagka malapitan eh. No? Ayan na, ayan na. Ayan. Kako, ang laki. Ala, ang laki. Ayan. Tumayo si kangaroo guys. Ayan, wala siyang ano, baby sa stomach niya. Sa pouch niya. Ayan. Ang cute. Tatlo ang kangaroo dito. Ayun po, isa oh. Tapos andun yung isa. Tingnan niya. Andun. Ayan. Ayan. Dutong ni Ana May mga peacock dito guys. Oh, pero hindi lang nag-open yung mga sales nila. Baboy ramon guys. Oh. Kaon yung kahoy. Kaon yung kahoy guys. This. Oh, is this chai? No. Huh? No. Tomatoes? No. Tomatoes. It's just flour. It's just flour. Okay. Ang daming ano dito. Akala ko cherries to. Cherry tomato. It's hot. It's Cherry tomato. not friendly. You don't need to put your hand there. Aha. Yeah. Yan guys, ang laki ng ano nila dito guys, ng zoo. Tingnan niyo. Borrelia. Let's go. What is in here? Yung isa guys ba, isa lang yung paa. Ito wala, yun. Wala siyang ano. Isa lang ang paa niya. Ang bagay. Tulee liian lähelle, niin taas aggressiivisesti ajetaan sitä. Ja se syy, minkä takia ne tuijottaa niin intensiivisesti, on siis se, että se piilopaikka. Ja kun nämä on siis myös Etelä-Amerikasta, mutta ei vuoristosta, vaan Argentiinan alueelta, tasangoilta, niin siellä on helppo kaivella kuijusta kanssa. Yes. Hyvä. Niin jatketaan tonne ja katsotaanpas vähän papukaijuja. Kato. Ay, ang cute. There, right there. Diyan sila magtago guys. Oh. Diyan sila nagtatago. Yung Ja parrot nämä guys. tosiaan ei rakenna pesiä puuhun, vaan ne kaivaa tunneleita tai ne käyttää olemassa olevia tunneleita. Eli Yung mga parrot nila dito sapeen guys. tai hiekkakiveen. Ja mielellään siis jokien varrella, Ayan. jossa on Pero hindi sila nagsasalita. jyrkkiä kallioita, niin suoraan vaan Ayan. sinne kallioon sellaiset 2-3 metrin tunneleita. Ayan, parrot. Ja sit siinä tunnelin päässä Pero on hindi se sila eka nagsasalita kolme. Ja guys. se virus. Hindi nagsasalita yung mga parrots nila dito guys. Hindi na train. Hindi kagaya sa atin. Dun sa ano, sa Manila Zoo, nagsasalita sila ng vicious. Kysymysyydestä. Pungak, mana besh. Na-blade naman ako. On aika lailla yksi eläjä. Vicious Pariskunta pungak. tietysti valitsee oman reviirin ja suuri osa pöllöistä, tai pöllölajista, niin ne on myös reviiritietoisia. Joo, Ne pungak. pysyy siinä samassa reviirissä. Tuntturipöllö ei, koska ne seuraa sitä
Yun ang let's go na sa camel guys. Ay, ang lalaki ng mga camel dito guys. Sobrang ang laki. Right here na. Oh, tingnan niyo guys, ang lalaki ng mga camel. Doon pala tayo. Pagka sasakay tayo ng camel, dyan tayo sa may curve. Sa may curve. Usa man löytyy. Sehän on nahka, iho ja Hala, ang cute. Tingnan niyo guys yung mga camels dito. Oh, ei ne vaan pysy siinä kasassa. oh di ba? Rasva taas on sen verran kiinteä, että Hän on niin painava. Yeah. Hän voi Look kuulla. at guys. Iyan ang pinakamalaking camel dito. Oh. Tingnan niyo, ang laki. Yan ang pinakamalaki dito. Grabe, tingnan niyo yung bibig. Oh. Look. niinku ihmisillä, että suussa tuottaa vähän sylkeä vaan Siya ang pinakamalaki dito guys. Oh. Yan. Ito yung dalawa. Yan. Here. täällä hoitajaa tai ihmistä tarkoituksella syljeskellä, kun ne Ang laki talaga ng mga camel dito. Ala. Tingin pa dito guys. saattaa jotain lentää vähän vielä. Ayan. Ang lalaki nila pala. Malaki pa sa ano, sa kabayo. Nakaka-amaze naman. Pagka umuulan guys, diyan sila nag ano. Diyan sila sa silong pagka umuulan. Ayan. Ngayon medyo maano dito, medyo madilim. Madilim hindi, malamig. Malamig pala. Ayan. Papunta na siya dito, yung ano, yung old na camel. Hello. Ay. Nakakamiss. Tingnan niyo guys yung bibig niya. Bumubuka palagi. Ayaw mag-close. Tingnan niyo guys. So nice. Ayan. Hi Beth. Hi Mari. Did you enjoy the tour? No. Why not? Yes. I Yeah. enjoyed what my legs hot. Your legs hurt. Yeah. Oh. Long What is that? distance. What is that? Ay. Is that a moose? I don't know. Moose, yeah. May moose dito guys. Pakita to, oh. Ayan, yun yung moose dito. Ayan, moose. Ayan, naiwan na naman tayo sa mga kasama natin. Dito tayo guys. Paano tayo? Paakyat tayo dito. Ay, nako. Ay, buffalo daw yan guys. Ayan pala yung ano, yung totoong buffalo. Kasi may mga buffalo kami sa amin. Iba yun eh. Parang ano, para siyang, yung buffalo sa amin, karabaw yun eh. Karabaw na ano, na baka ba. May buffalo yung ano ko. Yung papa ko doon sa farm. Ayun. Tingnan nyo. Yan. Ang ganda. Nasa tuktok na tayo, oh. Ng Helsinki. Yun, may mga kabayo dito, guys. May stable dito ng kabayo. Ano yan? Yan, mga kabayo, oh. Kabayo. Ewan ko kung anong meron dyan. Ewan ko kung ano yan. Maitim siya. Anda. Pinalina. Nasa monkeys na tayo, mga monkeys na tayo guys. Tingnan nyo. Ang ganda dito. Ang ganda ng view.
dalawa lang yung nakita kong unggoy dito. Saan ba yan? Pala dalawa. Tingnan nyo guys. Ayan, silang dalawa guys. Ayan. Naka-zoom in na tayo guys. Naka-zoom in tayo ngayon. Ayan, tingnan Ja nyo. se siis vahvistaa myös näitä Yun. suhteita. Et siinä missä pekarit sitten enkkaa koskee pakaraan ja laittaa sitä hajuja, lihan pitää niin toisiaan. Aikoinaan kun se ulottui vielä vähän pidemmällä sinne. Ang laki ng mga calf guys. Oh. Ja Ayan. kyllä siis enemmän Diba? avarasta metsässä tai avarassa metsässä tai May ano siya, maliit na ano. May anak siya guys, maliit. leikkimetsässä. Ja sitä ei Suomessa. Meron pang isa dito, oh, lalaki. Koirituohan tietysti täällä on Ayan. on semmoinen aika pahan makuinen, että ei kelpaa eläimillä. Oh, lalaki guys. Niin, joo, isentti ei Ayan, yung isa, babae yan. Suomessa. Ja itse asiassa kuoli myös kokonaan. Niin ensimmäisen maailmansodan ei siellä paikkaa. Malapit siya sa Ja akin. usein talveksi ne elää Diyan yung erakkona tai poikamieslaumoissa. Ja myös nuorena, kun ne ei vielä pysty kilpailemaan isojen tornien kanssa, niin nuoret pojat, niin nekin liikkuu sellaisissa poikamiesporukoissa. Meillä on tuolla alempana viereisessä taas porukka, jossa 3 nuorta lähtee odottaa toisen eläintarhaan. Mutta joo, ne ei voi olla tässä, koska ne on sisaruksia. Tässä on sisarukset ja olla äiti. Mutta luonnossa ne ei myöskään olisi tässä laumassa välttämättä, koska se iso sonni vaan tulee ja puskee niille viestit. Ei ne pystyisi kilpailemaan mitenkään. Ja sitten taas kun uroksista tulee vanhoja ja ne on päättäneet, että ei enää jaksa kilpailla, niin silloin ne taas elää poikamiesporukoissa. Se on semmoinen eläkeläiskerho, että taas ne viihtyy enemmän erakkona viestissä. Se, joka nyt kävelee tuosta poispäin, niin se on muistaakseni niin vuoden vastuuta. Kun kyseessä on aika iso eläin ja nisäkäs, niin ne ei kasva ihan niin nopeasti aikuiseksi. Tää uroksilla menee. Ang dami nila guys. Ayun. Pagka winter guys, doon nila ikukulong yun. Doon sa bahay na yun. Napakalaking mga calf guys. Ayun, uwi na siguro kami. Nagsialisa na yung mga kasama namin. Ayan. Yan ang mga kulungan ng mga animals guys pagka winter. Hindi naman yun makasurvive sa labas kasi napakalamig dito sa Finland. Ayan. Ayun. Sobrang nag-enjoy ako guys sa sa tour namin ngayong araw. 12 to 5 in the afternoon. Ayan. Medyo malayo-layo yung inano namin, nilakad namin. Pero solid kasi nag-enjoy kaming lahat. Ayun, picture. Ang ganda ng view dito guys, hindi kayo magsasawa pagka nakita nyo to. Grabe. Ayun, napakalaki ng zoo, ilang hectares kaya to. Sobrang laki. Ayan, ang leopard. Ayan, ang leopard guys. Ayan guys, sige. Wala, tulog siya guys. Tulog pero nakabuka yung mata niya. Tingnan niyo. Gising siya. Tumingin sa'yo. Ikot babae. Ja se häntälumileopardilla on siis suhteessa Ikaw gyud bayuta ka. Maldita ning bayot na kung kauban no? Ayan. Kada ko as ering guys. Uy. Yung pusa ba? Anak yan. Gumalaw na siya. Diba? Ang laki ng guys, ng pusa. maailmassa. Ang laki. White tiger. Perusleopardin löytyy Guys, nakita ko na yung may lion dito guys, meron. Yan, nakita ko na. Pakita ko sa inyo. Yan o. Tingnan niyo guys. Ayan o, yung lion dito. Ang lalaki. Kaunis.
Ayan. 年間にしたわ。うわ。 Ayan. Kui sa tahad joonega tööd teha, siis no mis ma Laruan dito. Ayan yung galing guys. Oh. Ang lalaki. Ayun na guys, let's go home na. Thank you for watching everyone. I'll see you on my next vlog. Tingnan nyo guys, ang gaganda. Napakaganda sobra, di ba? Ayun. Ang ganda ng ano ng background ko. Ayan oh. Yung conceal. Nako, Pinoy talaga. Kami na lang dalawa dito na iwan oh. Nagpi-picture pa yung ano, yung vicious. Ayan. O, diba? Sana ma-appreciate nyo to guys.